Javier. Good afternoon, dear friends. Welcome to the last part of the 22nd GenNexus event. As you know, all these days, the logo of our event was Growing Pass, which was a pun, a play of words with boarding pass, same as we have a boarding pass to hop on a plane. We said that right now, we felt that this was the strongest moment of GenNexus, and we feel that this is a moment when the community is strongest. So we thought this was a time of go to the growing pass instead of a boarding pass. So this was the motif for this. So when we discussed some months ago this, I thought about this idea, which is the road to growth. And what I thought for GenNexus is that it was always very clear for me that the road to growth for GenNexus begins by doing every day the same thing, making GenNexus better and stronger. Of course, this is a necessary condition, but not a sufficient one. If you don't have that, then nothing works. So the first step for us is to make GenNexus better. This was very obvious. But then I thought, what would happen if I didn't have that, if I had to start from scratch? Which is the first step? If we're a software company and we want to build a product, what's the first step? What's the first thing we need to do? And there, I remembered this sir, who's Paul Getty. Maybe you don't know him. This guy in the 60s was competing with Onassis, who was the largest millionaire in the world, the richest man on earth. He was a founder of a company called Getty Oil, an oil company. And once in a university, he was asked what was the result to success, the key to success. And he said it's a combination of three things. First thing, in my case, I always got up very early. I was always the first one to get to the office. Second, I always worked a lot. I always liked to work. I was always the last one to leave the office. So far, he wasn't saying anything we hadn't heard before. So the students say, well, what's a third secret to success? Oh, well, no, the third one is that I found oil. So, think about this. This is quite an interesting story. I always learn a lot from humor. One of the reasons is that why finding oil for Paul Getty was something so exceptional. Why was it the key to success for him? Because he found it in the moment when oil was invading the world. When he found oil was the time when the world needed oil. And people were finding more and more uses for that oil, so he surfed the wave of oil. But times have changed. People are no longer trying to find oil. Now we have major corporations or states. And there are other things that are invading the world. So how could we make this story more modern? I mean, the wisdom it has is still the same, but what could we found today so that this story could be relevant today instead of saying I found oil? So the first thing that I found, and that is very clear for me, are algorithms. Algorithms, same as in Paul Getty's and Onassis' time, oil was invading the world. Now algorithms are invading the world. We have companies that were built around algorithms. At least I know two of them.
One of them is Google, and the other one's GeneXus. Both of them are companies that were founded around an algorithm. Google was founded around the PageRank, and we did it around the database page algorithm. They moved on, and both of them did more complex things. But they're both companies that were founded around an algorithm. That's one case. But algorithms, as I was saying, are invading the world. So let me show you an example where they have invaded an area, which is a financial area. For this, I need to introduce this gentleman to you, whose name was Nathan Rothschild. He was the Baron of Rothschild. And this sir, on 18th June 1815, he was in London. On that day, he was in London, and he had huge interest in knowing what was going on in Belgium. He was in London and wanted to know what was going on in Belgium. Actually, he wanted to know what was happening in the outskirts of a city called Waterloo, because on that day, the troops of the British Empire, led by the Duke of Wellington, were fighting against Napoleon in what would be Napoleon's last battle. So what he did was to build a complex mechanism of carrier pigeons so that he would know before anyone what was the result of the Battle of Waterloo. For the surprise of all the engineers here in the room, the system that day worked perfectly. And the guy would receive a pigeon that say the Duke of Wellington won. 24 hours before everyone, the Baron of Rothschild was able to know that the winner of the Battle of Waterloo was the Duke of Wellington. What did he do with that information? He went to the stock exchange and he said, I have received a pigeon and I have the result of the battle. And the result is that Napoleon had won. So the stock exchange plummeted. He bought everything he could buy. And the next day, he said that he had misread everything, that actually the Duke of Wellington had won. And on that day, he multiplied his fortune times 20. So from that day onwards, the financial area has always had a great desire for two things. One, the speed of data transmission, and second, the speed in terms of decision making. It's no longer important what happens between London and Waterloo, but what matters now is what happens between Chicago and New York. For historical reasons, stocks are futures stocks are processed in Chicago, and ordinary stock is processed in New York. So just like the Baron of Rothschild, to be able to know what's going on between one city and the other one, it's very important to know before everyone knows. We no longer have carrier pigeons. What we have is fiber optics right now. The first time we had these fiber optics, they did it at a certain speed, and then someone else was able to go between both cities in less and less speed. So the great concern is to know what happens between both cities with a difference of 3 or 4 milliseconds. But the question is, why would someone be interested in knowing something 4 milliseconds before someone else what's happening in Chicago? No one can make a decision in 4 milliseconds. But actually what happened is that algorithms are invading the financial area. And the decision makers are no longer the Baron of Rothschild, but algorithms that use the same tactics. This has not changed actually. With the same tactics of the Baron of Rothschild, but this is done in very minimum time, so that an action doesn't take more than 1 or 2 seconds. This is the so-called high-frequency trading. 60% of the stock in New York is traded by autonomous robots which are making those decisions. And for me, that's one of the most sophisticated things that's going on in the algorithm world. And as I said, 60% of the volume is traded there. Those algorithms take no longer than 1 second, and they make very little money every time they are run. They're taking advantage of minor things. One algorithm of these might make $600 a day. It might be good for a person, but it's insignificant
for a major corporation. So these companies that are doing high-frequency trading have hundreds or thousands of algorithms running simultaneously. So this is an example of the software invading the world in the financial area. And for me, I could say that this is the Formula One of trading, Formula One of software. They are the fiercest competition because each of these robots is competing against other robots. Speed is essential here. And just like Formula One, this is equally dangerous. The example of what happened in August this year, Nike Capital was trying one of these algorithms, and sometimes those of us who develop, they added an if, and that if instead of buying said sell, and every time the algorithm was executed, it meant a loss of 15 cents a dollar for the company. It wasn't too much, but the engineers realized this 40 minutes afterwards that something was wrong, so they stopped running that algorithm 40 minutes afterwards, but the result was a $400 million loss in just 40 minutes of runtime. So this is the example of something that's invading the world. Instead of oil, or besides from oil, something that's invading the world are algorithms. But it's not the same with which we can tell the Paul Getty story. Something else that's invading the world are data. Data are invading the world. In this case, I have an example of this, but from Uruguay. In 2006 in Uruguay, we had a program that's called Plan Ceibal. In other places, it's called One Laptop Per Child. It basically gives one computer to every public school. It was the first country to give every school child a laptop. This was very interesting. But more or less in the same time, we were having another plan that also consisted of giving someone to each inhabitant in this country. But in this case, instead of giving each one a laptop, what we wanted to do was to give every cow in this country, to give them an earring. So that you have an idea, in rough numbers, we have 3 million inhabitants and we have 10 million cows. So we gave an earring to the 10 million cows that we have. But the question is, what was this ear tag for? What is this good for? This is good for a traceability system, which allows to know what happened throughout the life of a cow. And we were the first country in the world to have all 10 million cows with total traceability. So we built a huge database where we have all the information of all the cattle in Uruguay. What happened with that? Why is it good? Because it allows the sanitary state of the Uruguayan beef to have a series of improvements, but mainly it allowed Uruguay to have a beef price that's among the highest in the world. Just as I said with GeneXus, it's a necessary condition but not a sufficient condition. You can have a huge database, but if your beef is not good, then you won't obtain a good price. But it is, of course, a necessary condition. And the evidence is so clear that there are already many countries that are trying to obtain the status of having all the cattle with its traceability. In the case of Australia, only this year will they achieve this status, many years after we obtained this system of full traceability in terms of cattle. So this is a system where trying to find data instead of oil will mean a great advantage for the founder, for the one who finds it. Another example of the things that are invading the world is what I sometimes told, which is an acceptation. An acceptation, I remember I used this word last year during my sports presentation,
And this is something that was developed for a certain purpose, and it turned out to be tremendously useful for something else. In biology, an example of this were feathers. Feathers were developed for the body control of dinosaurs, and they ended up being tremendously interesting for flying purposes. So that's a case of annexation. This is not seen very much in biology, but in technology we're seeing this more and more. And right now this is one of the examples of the success that one acceptation case has had. And for this, I want to show you this slide. These three phones. We have the three latest iPhone generations, iPhone 4, 4S, and 5. The question is, which of those three has the longest lasting battery? 4, 4S, or 5? Which one has the longest lasting battery? The last one, 5. Which is the lightest one? 5. It is bigger but is lighter. Which has the strongest processor? Number 5. And so on. We could continue to say that it has a series of advantages. Who has the best video cam? The last one. GPS, well, all of them have GPS, position sensors, speedometers, etc. They all have. Before you think that this is an advertising for iPhone, the interesting thing is that someone said, but why can't we use this hardware? This hardware could be found in iPhone or in any other cell phone. With time, cell phones have become lighter, with more battery, with a stronger processor, GPS, speedometer, and video cam. So why can't we use that? Instead of using it for a phone, or besides from using it in the phone, we change everything and we do something else. What can we do about that? What you're seeing there. No. ¿Le pusiste el láser? No. Did you put the laser there? No me apunten a mí. Don't shoot me. ¿Tiene el láser? Does it have laser? Lo que están viendo volar. So what you're seeing there, that's flying over there, hace pilluita Winnie. Bueno, lo que están viendo volar. What you're seeing there is not a remote-controlled helicopter. It's an autonomous vehicle that's capable of having a mission. Willie is controlling it right now. Optional pilot. Por la duda que ande algo mal. Pero es la idea de estos aparatos es, a alguien se le ocurrió, ¿por qué no poner el hardware de un teléfono celular, pero ponerlo a volar? Con eso que pusieron a volar, crearon una industria de la nada, que es la industria de los vehículos autónomos que, digamos, que pueden cumplir misiones. Con esos vehículos que cumplen se pueden hacer miles de cosas. A los militares se le ocurrieron muchas cosas que hacer con esto, pero hay muchísimos usos civiles para esto. Por ejemplo, a mí se me ocurría, ¿por qué si yo tengo que recorrer, por ejemplo, un campo y quiero saber el estado de las vacas, por qué en vez de tener que recorrerla de a uno en un caballo, por qué no puedo tener un vehículo autónomo de estos? Estos llaman drones. ¿Por qué no tener un dron que recorra, me filme y yo desde mi casa veo lo que está pasando? A otras personas se les ocurrió otras cosas. Las que viven en edificios todavía más, pero bueno, es un tema que no viene al caso. Bueno, pero este es un caso entonces que es una industria, en el 2007 no existía, es una industria que se creó a partir del 2007. Y es un ejemplo de una adaptación en el sentido que va en el éxito de teléfonos celulares.
Es decir, los drones con el paso del tiempo van a ser cada vez mejor. ¿Pero por qué los drones van a ser mejor con el paso del tiempo? Porque los teléfonos celulares van a ser mejor. Entonces, en poco tiempo vamos a ver volar muchos de estos aparatitos en muchos lugares, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un caso que tenía de contarles de una exaptación. Déjenme contarles otro caso de exaptación. En este caso, tengo que ir a un señor que se llama Jack Dorsey. El señor este se llama Jack Dorsey, es el fundador de Twitter. De hecho, tiene una relación bastante tumultuosa con Twitter, lo echaron, después volvió, etcétera. Pero no quería contarles el lado de Twitter, sino que él fundó otra compañía, una compañía que se llama Square, y que parte también de una exaptación. La exaptación que él dijo es, ¿por qué no usar un teléfono celular para sustituir lo que se llama un POS, un Point of Sale? Point of Sale es ese aparatito medio feíto que usa el mozo cuando uno va al restaurante y le pasa la tarjeta de crédito, digamos, o cuando va a comprar algo. Entonces, ¿por qué no sustituir eso con un teléfono? Entonces, lo que fundó una compañía que se llama Square. Square se llama porque el aparatito es un cuadradito donde paso la tarjeta de crédito, pero la paso en el teléfono, en vez de pasarlo en un Point of Sale. Uno podría decir, ¿y eso para qué sirve? Digamos, ¿no? La verdad que no le veo mucha utilidad. Bueno, la utilidad es que creó una revolución en el mundo de los medios de pago, una revolución como hace 60 años que no pasaba. ¿Por qué? Porque permitió que cada uno de nosotros pudiera transformarse en un pequeño comerciante. Antes, para tener un point of sale, había que hacer una serie de trámites, etcétera, etcétera, una cosa bastante complicada y compleja. Lo que hizo Jack Dorsey en Square es que cualquiera puede tener un punto de venta. Para darles un ejemplo, supónganse que le gustó mucho el tema del robotito, y sienten un deseo muy fuerte de querer comprármelo en este momento. Vale $500. Quizás 550 al final de la presentación, pero nadie tiene $500, ¿no? ¿Verdad? Cash. Nadie, ¿no? Entonces van a querer venir a comprármelo con una tarjeta de crédito. Si yo tengo Square, saco mi teléfono, le paso la tarjeta de crédito de ustedes y automáticamente se acredita en mi cuenta, le debitan de ustedes esos $500. Antes que se entusiasme, eso no funciona en Uruguay, por ahora solo funciona en Estados Unidos, pero lo que está transformando es que cualquiera de nosotros nos podemos transformar en un pequeño comerciante. Pero como siempre pasa en este tipo de cosas, al principio empieza con algo bastante simple y después termina con cosas bien sofisticadas. La otra cosa que está haciendo Square es ahora ni siquiera tener que pasar la tarjeta. Entonces, y sacaron el aparatito, se llama Square, pero ya no hay más Square, digamos, ya no tiene más cuadrado, porque lo que están haciendo es probando una aplicación que usa la geolocalización. Yo les contaba el lunes que aplicaciones como Dónde está el cajero usan la geolocalización para saber dónde tengo un cajero cerca. Esta es otra generación nueva alrededor de eso, que lo que hace es, yo puedo ir a un restaurante con Square y pagar sin tener que sacar nada, sin tener que sacar dinero, tarjeta de crédito, ni siquiera tener que sacar el smartphone, el teléfono celular. El sistema funciona de una forma muy fácil. Si yo, por ejemplo, cuando estoy en el LATU todos los días voy a comer a la pasiva, yo preanuncio que como todos los días a la pasiva, así que cada vez que entro a la pasiva, lo que va a pasar es que me va, automáticamente el celular le va a informar que yo entré a la pasiva, y a la hora de irme le digo que yo soy yo, y con un intercambio verbal no demasiado complicado, automáticamente queda digamos, se debita de mi cuenta el costo del restaurante. Es decir que, digamos, se están usando cada vez más este tipo de geolocalización y exaptaciones alrededor de los teléfonos celulares. Así que, digamos, yo le decía, si a mí me gustaría hacer de nuevo el chiste del cuento de Paul Getty, diría, me encantaría encontrar un algoritmo, o encontré un algoritmo, o encontré datos, una enorme cantidad de datos, como la trazabilidad, o encontré una exaptación como el robot que vimos o lo que hizo Square. Ahora, en el fondo, lo que nosotros queremos es encontrar una idea. En el mundo de hoy, lo que realmente vale es encontrar una idea. Lo que pasa es que tiene un truco esto de encontrar una idea, ¿no? Porque, por ejemplo, es algo que a mí me pasa mucho en los negocios, ¿no? Digamos, yo siempre digo que a mí me tocan los negocios complejos, porque siempre en los negocios que son fáciles, siempre hubo un vivo que me ganó, ¿no? Entonces, con las ideas también me pasa lo mismo. Es decir, las buenas ideas, que inmediatamente uno las reconoce que son buenas ideas, siempre hay un vivo que me ganó. Siempre hay uno más rápido que yo que lo hizo.
Así que, digamos, si quieren, tengo un diagrama para mostrarle que es de Peter Thiel, uno de los inversores más interesantes actualmente, que dice, mire, yo tengo un conjunto de ideas, hay muchas de esas que son ideas que parecen malas ideas. Hay un montón de ideas que parecen malas ideas. Y tengo otro montón de ideas que son buenas ideas. Así que, ¿de qué se trata este invento? De encontrar esa intersección de ideas que parecen malas ideas, pero que son buenas ideas. Eso es el secreto, me parece, del mundo moderno. Tenemos que saber encontrar entonces las ideas que parecen malas, pero son buenas. La pregunta es, ¿quién lo va a hacer? Digamos, ¿quién es el encargado de saber, digamos, encontrar dónde están esas ideas que parecen malas, pero son buenas, ¿no? Y esto es lo dejó muy claro una charla de Grompón el año pasado, que se las recomiendo acá en el evento GeneXus, que decía, bueno, al principio en el mundo empresarial los que tenían idea eran los inventores solitarios, Alejandro Graham Bell, Nikola Tesla, Benjamin Franklin, etc., ¿no? Con el paso del tiempo lo que se fueron creando son los laboratorios de investigación dentro de las organizaciones, los Bell Labs, etcétera, etcétera. En la década del 50 se creó otro modelo que es todavía hoy tremendamente útil y tremendamente vigente, que es el modelo de startup con capital de riesgo. Es decir, a los que se le ocurría la idea eran pequeños startups que tenían creaban una pequeña empresa y el capital lo obtenían con capital de riesgo. Todos pensamos que eso, los iniciadores de ese modelo son Apple y Microsoft. Sin embargo, el que empezó la primera startup de tener éxito planetario fue Intel. Y bueno, y actualmente lo que tenemos es una nueva oleada de generar ideas, que es dentro de la propia compañía. Eso es una de las cosas que hizo o que popularizó mucho Google, diciendo, bueno, el 20% del tiempo de la gente lo puede hacer dentro de Google usando cualquier tipo de proyecto, el proyecto que a él se le ocurra, porque estaba buscando ideas. Nosotros en Artech eso siempre lo tuvimos muy claro. Para nosotros fue muy importante y relevante que nosotros, nuestro growing path, nuestro camino al crecimiento, además de hacer un GeneXus todos los días, cada vez mejor, el otro componente es Artech tiene que funcionar como una incubadora de empresas. Además tiene que permitir que la gente que tenga ideas dentro de Artech, que pueda crear sus propias compañías. Y así funciona como una incubadora. Ese es el origen de GeneXus Consulting, que ayer festejamos 20 años, es el origen de K2B y es el origen de otras compañías que hemos creado. Nosotros creemos que ese es uno de los caminos, es una de las cosas que debemos hacer. En última instancia, y para responderle, ¿quién es el que tiene que hacer las ideas? Bueno, el mundo ha cambiado y ahora el responsable de encontrar esas ideas que parecen malas pero son buenas, somos todos nosotros, todos los que estamos acá. Eso es el cambio más importante. Todos nosotros somos los que tenemos que encontrar esas ideas que parecen malas pero son buenas. La pregunta es ¿cómo? Es decir, ¿cómo hago para buscar eso? Y eso me vuelve a traer a mi amigo Paul Getty, que en el cuento decía, encontré petróleo. Había una cosa sutil que él dio por sobreentendida y que me parece en el mundo de hoy es tremendamente importante. Porque él dijo encontré petróleo, pero en realidad él encontró petróleo y lo sacó. Y el petróleo no se deja sacar. Es decir, hay un trabajo bastante fuerte. Es decir, la capacidad de hacer, él la dio sobreentendida y era algo fundamental. La capacidad de hacer hoy es todavía más importante. ¿Y por qué la capacidad de hacer hoy es más importante? Porque la única manera razonable que nosotros tenemos de separar las ideas que parecen malas, pero que son buenas ideas, de las que realmente son malas ideas, la única manera que nosotros tenemos es experimentando. Lo que nosotros tenemos que hacer es llevar a las prácticas esas ideas y ver qué pasa, ver cómo funciona. Por eso es que le decía la relevancia que para nosotros tiene en el mundo moderno GeneXus, porque nosotros como la comunidad GeneXus tenemos una enorme capacidad de poder implementar, de poder llevar adelante esas ideas. Y eso es lo que nos va a permitir diferenciar, encontrar esas ideas, ese santo grial, que son las ideas que parecen malas, pero que son buenas ideas. Ese para mí es el growing path. Pero siempre, digamos, uno se pregunta, ¿pero cuál es el primer paso? ¿Cómo comienzo ese paso para empezar con eso? Y bueno, yo creo que el primer paso para poder hacer eso es hacer lo mismo que estuvieron haciendo algunas de las personas que les estuve comentando hoy. Para mí, el primer paso siempre comienza con una pregunta muy simple, pero muy poderosa. Todo empieza preguntándonos, ¿por qué no? Muchas gracias.